Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, Morning, ma'am. ma'am. Okay, how are you today? I'm We fine, are ma'am. fine. Oke, alhamdulillah sehat-sehat kita semua hari ini ya, sehingga kita bisa hari ini sama-sama mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita mulai, mana dia kelasmu, kelas monitor? Oke, Ulan, pimpin dulu doa kita, nak. Would you like to lead us in praying, please? Oke, ma'am. Oke, friends. Sebelum kita mulai pelajaran, let's pray together. Pray, start. Pray, finish. Oke, thank you, Ulan. You're welcome, ma'am. Okay, before we start our lesson today, I would like to ask you to do our yell-yell as usual. Jadi hari ini sebelum kita mulai, kita yell-yell kayak biasa ya. Ingat Oke, kan? ma'am. Ingat, Miss. Oke. Hai. Hello. Hai. Hello. Hi. Hai, hai. Hello, hello. Hello, hello. Now, I would like to take your attendance list first. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Bulan. Yes, ma'am. Indi. Present, ma'am. Tri. Present, ma'am. Alizaro. Present, ma'am. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah hadir. Oke, now I would like to ask you next. Last week, minggu lalu, we have already learned about what material we have learned. Materi apa udah kita pelajari, nak? Minggu lalu. Permission, ma'am. Permission. Ya, betul. Asking and giving permission. Permission. Masih ingat kan? Masih, ma'am. Ya, apa contohnya kira-kira? May I go to toilet, ma'am? Ya, may I go to toilet. Jadi kalau may I go to toilet, ma'am? Yes, please. Barulah boleh kamu keluar. Artinya boleh saya kasih izin. Jadi kalau saya bilang no, you can, nggak boleh. Ya tahankanlah kamu di situ. Oke? Oke, ma'am. Oke, Oke, ma'am. ma'am. So today we are going to learn new material. Jadi hari ini kita belajar materi baru. Materi apa kira-kira ya? Oke, let's pay attention to in front. Look at the whiteboard. Lihat ke papan dulu. I have a picture. Can you see? Bisa lihat? Bisa, ma'am. That's such a beautiful picture, right? Cantik gambarnya kan, nak? Cantik, ma'am. Oke, ma'am. Ya. Rame. Gambarnya. Iya betul, Mem sendiri ini yang melukis dari malam sampai subuh, Mem nggak tidur-tidur. Makanya hasilnya ya, cantik. Cantik. Keren, ma'am. Cantik, ma'am. I would like to ask you some questions. Jadi Mem ada pertanyaan. Based on the picture, lihat gambarnya bagus-bagus. What are the people in the picture doing? Jadi ngapain ya orang-orang di gambar ini? Birthday, ma'am. Ulang Orang tahun, itu ma'am. pesta, ma'am. Iya, birthday, ulang tahun, pesta. Iya, Swimming, pesta ulang berenang. tahun, ma'am. Ada yang berenang nggak di situ? Ya, ma'am. Iya benar, Indi, nggak ada yang berenang. Jadi di sini birthday, party, apalagi pesta. Jadi ini sepertinya pesta perayaan Ulang tahun. Tahun. Have you ever come to a party or other events? Pernah nggak kamu pergi ke pesta atau acara-acara lain? Kondangan. Pernah, kita, ma'am. Iya, acara apa, nak? Undangan God, ma'am. pernikahan. Iya, pernikahan. Lalu apa tadi? Nyonggot, ma'am. Iya, menyonggot. Di daerah kita nih yang seringan menyonggot. Baru siap sakit disonggot. Mau melahirkan disonggot. Keluar dari rumah sakit disonggot. Lulus kerja disonggot. Iya kan?
Yang banyakan di Tanjung Balai ini acara undangan. Jadi, when do you come to a party? Kapan kamu pergi ke pesta? Kalau Ya, kalau diundang lah, Mem. Iya, Kalau nggak bagus. diundang nggak datang lah, Mem. Iya, bagus-bagus. Nah, jangan kamu datang kalau nggak diundang ya, Nak. Iya, Iya, Mem. Mem. Diusir nanti, Mem. Iya, bagus. Itu namanya kamu punya soft skill, sopan santun. Kalau nggak diundang, ngapain datang? Nah, lalu, please imagine. Coba kamu bayangkan. If next week is your birthday, jadi kalau minggu depan itu ulang tahunmu, and you want to celebrate it with your friends, your family, jadi kamu ingin merayakan dengan teman, dengan keluarga, buat pesta lah istilahnya. How do you invite your friends to come? Kayak mana kamu ngundang supaya teman-temanmu itu datang? Soalnya tadi kan kalau nggak diundang nggak datang ya kan? buat kartu, Mem. Ya, kartu undangan. Lalu ngasih kartu undangan. Diundang, diajak, Mem. Pakai WA, Diajak. Mem. Ya, bisa diundang melalui pakai WA, ditulis. Lalu kalau dekat jumpa, Ngomong aja. Ngomong Ajak, langsung, Mem. Mem. diundang secara Ajak. langsung. Betul. Datang bagus. ya ke ulang tahunku gitu, Iya, Mem. betul Sri, datang ya ke ulang tahunku. Jadi bahasa Inggrisnya apa lah itu Sri? Datang ya ke ulang tahunku. Ayo, Apa bahasa apa? Inggrisnya Sri? Come to my Come to my happy party. happy birthday, Mem. Oh ya, good. Come to my birthday party ya. Woi, come to my birthday party ya. Aku ulang tahun nih, banyak kue nanti. Nah, itulah salah satu contoh undangan. Nah, jadi manfaat mempelajari materi kita hari ini adalah untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-hari dan juga untuk di masa depan. So you have to be fokus ya, oke? Oke, Mem. Oke, hai. Halo. Hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai. Still focus. You are still focused, yeah? Okay, good. Now let's jump to. Nah, this is our material today. Jadi hari ini inilah pelajaran kita. Invitation. Ayo sama-sama. Invitation. Invitation. Good. Undangan atau ajakan. In bahasa, undangan, ajakan. Sama. Jadi kalau besok ada mem tanya, what is the English of undangan, ajakan? You have already known ya, sudah ngerti ya. Invitation. Good, invitation. Now, let's check it. I have a video to you. Please pay attention and watch the video carefully. Let's check it out. Good morning, Mr. Umar. Good morning, Amanda. What's going on? Do you want to submit your math assignment? Yes, sir. Well, Mr. Umar, actually my family has just moved to our new house. Would you like to come to our housewarming party, sir? Wow, really? When will the party be held? This weekend, Friday evening at 6. Oh, I'm awfully sorry, but I have another plan that evening. Okay, no problem, sir. What about my birthday party, sir? I wonder if you like to come to my party on Saturday at 3 p.m. I'd happy to accept your birthday invitation. Can I ask my daughter to come too? Sure, thank you very much, Mr. Umar. You are welcome. Hi, good afternoon. Good afternoon. You look so happy today. Yeah, today is my birthday. Really? Oh, happy birthday. Thank you. Would you like to come to my birthday party tonight? Oh, I'd love to come. Where will the party held? At Rainbow Cafe at 8 p.m. Okay. Okay, we have already watched this video. So, I would like to ask you some questions. Jadi,
Mem mau bertanya beberapa pertanyaan related to this video. Mr. Umar, actually my family has just moved to our new house. Now, okay, please, Rindy, read up these facts, please. Yes, ma'am. Would you like to come to our housewarming party, sir? Yeah, would you like to come to our housewarming party, sir? Nah, jadi would you like? Jadi apa ya artinya dalam bahasa? In bahasa? Maukah kamu? Maukah kamu? Ya, maukah kamu to come? Datang to our housewarming party. Ada yang tahu? Dan you knows? Who's the Apa mem artinya mem? House artinya rumah, warm artinya hangat, rumah hangat mem. Oh iya, good. No ya nak, ini bukan arti rumah hangat. Ini artinya pesta pindah rumah baru. Oh, Sering kan di Tanjung Balai kan, kalau udah siap rumahnya pindah rumah baru, datang ya. Kami lagi pindah rumah baru, syukuran. Nah, jadi besok-besok kamu ngundangnya pakai bahasa Inggris. Kalau ada acara seperti ini di keluargamu, kamu undangnya pakai bahasa Inggris. Would you like to come to our housewarming party, sir? Kita akan belajar tentang Yes. kita akan belajar bangsawan kamu itu kan tentang videonya tadi the way to make cara untuk melakukannya. Oke, dari penjelasan di sini berarti kita belajar tentang prosedur. Okay. Now I'd like to continue. Nah, katanya, would you like to come to our housewarming party, sir? Mau nggak datang ke pesta pindah rumahku, sir? Nah, baru apa jawabannya kira-kira? Lihat. Would you like to come to our housewarming party, sir? Wow, really? When will the party be held? This weekend, Friday evening at 6. Oh, I'm awfully sorry, but I have another plan that evening. Okay, please read up, Ulan. Baca dulu, nak. Oh, I'm awfully sorry, but I have another plan. Another plan that evening. Okay, good, very good. Jadi setelah tadi diundang, after you make an invitations, after you deliver an invitations, there is a response, ada respon. Nah, kalau untuk undangan yang tadi, lihat responnya apa? I'm awfully sorry. I'm awfully sorry. Saya benar-benar minta maaf. Iya, maaf. Maaf, ma'am. I have another plan this evening, that evening. Jadi saya ada acara lain malam itu. Jadi nggak bisa datang. Jadi undangannya diterima atau ditolak, nak? Tolak, mem. Ditolak, mem. Iya, undangannya ditolak. Nah, jadi seperti itulah kira-kira yang namanya ungkapan mengundang. Responnya bisa diterima, bisa ditolak. Oke, good. Now, I'll give you more explanation about it. So, what is invitation? Please read up, Yusri. Definition. Definition. Ayo nak, definition. Definition. Good. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. From another source, the invitation is defined as a written or spoken request to come to an event, such as a party, a meal, or a
meeting. Oke, good, very good. Thank you ya, Wulan. Jadi invitation itu katanya written or verbal request. Jadi permintaan yang bisa secara tertulis ataupun secara lisan. Untuk apa? To inviting someone, untuk mengundang seseorang. To go to somewhere, untuk pergi ke suatu tempat. Atau or to do something, untuk melakukan sesuatu. Atau to come to an event. Jadi untuk datang ke sebuah acaranya. Yang tadi acaranya apa yang dari video? Pindah rumah. Pindah rumah sama birthday. Iya, jadi yang tadi di video acaranya pindah rumah. Next. Nah, type of invitation for the formal. Please read up, Sri. Type of invitation. Formal. Formal invitation are formal and polite, pleasant, and courteous. Yeah. Written formal language. Ya, written formal language. Good, Sri. Thank you ya. Jadi tipe pertama si formal. Formal itu adalah undangan yang biasanya ditulis dengan kata-kata formal, lebih sopan, dan ada mengutamakan sopan santun. Biasanya itu undangan resmi. Walaupun diucapkan secara verbal, tetapi bahasanya resmi. Kalau secara tertulis, dia official purpose. Tujuannya tujuan yang resmi. Nah, itu biasanya kita kalau mengajukan kepada pimpinan, kalau di tempat kerja. Kalau sama guru, kamu mau mengundang, itu formal apa enggak? Formal. Iya, good. Formal kan nggak mungkin datang ya mem ke ulang tahunku. Boleh kayak gitu? Sopan lah dia, Mem. Nggak boleh, Mem. Jadi mem ada bahasanya. Rindi, baca dulu yang informal apa ya kira-kira, Nak? Mem, informal. Informal invitations generally take the shape and form of personal letters. We use this to invite our friends, relatives, and dear ones with whom we have intimate, personal, and friendly relations. In informal invitation, the tone, the treatment is relaxed, informal, and friendly. Iya, good, thank you. Jadi kebalikan dari si formal, informal itu bahasanya lebih santai, relax, lalu lebih apa? Lebih ramah karena biasanya ditujukan untuk teman, anggota keluarga dengan situasi-situasi yang lebih santai. Now next, social function. Nah, social functionnya membaca ya. Both formal and informal invitation has purpose to invite someone to go to a place or participate in an event. Jadi, baik si formal ataupun informal invitation, tujuannya sama, mengundang seseorang ke suatu tempat untuk berpartisipasi dalam sebuah event, kegiatan, acara. Nah, jadi kalau ditanya invitation tadi, tujuannya ngapain? Untuk mengundang. Good. Now, there are some expression that express invitations. Jadi selain fungsinya juga ada ungkapannya. Ini dia, formal. Ya, repeat after me ya. Sama-sama kita baca. I would like you to come to. Ayo. I would like you to come to. Good. I wonder if you would like to. I wonder if you would like to. Would you like to? Would you like to? I would like to invite you to. I would like to invite you to. Good. Jadi kalau informal, will you come? Will you come? Why don't you?
Why don't you Come. come? How about coming with us too? How about coming with us too? Yes, good. Nah, setelah kamu tahu ungkapan mengundang, nih dia. Yang Mem bilang tadi, ketika seseorang mengundang, ada respon. Responnya bisa di-accept, terima, or decline, bisa ditolak. Nah, jadi kalau yang diterima, ini expressionnya yang biasa digunakan. Ayo, repeat after me lagi. That would be very nice. That would be very nice. That's fine. That's fine. I like to love to come. I like to love to come. Inilah kira-kira expressions. These expressions are usually used in accepting invitation. So setelah diterima ada yang ditolak, declining. Declining artinya ditolak, nak. Now, I think I can. I think I can. I like to but. I like to but. I'm afraid I'm afraid I'm awfully sorry. I'm awfully sorry. Unfortunately, I can't. Unfortunately, I can't. Very good. Now look at this example ya. Look at the example. Nah, jadi di sini ada undangan. Would you like to come to my party? Katanya. Would you like? Mau nggak datang ke pesta saya? Maukah kamu datang ke pesta saya? Nah, lihat jawabannya. That would be very nice. I'll come to your party. That would be very nice. Berarti ini ungkapan ditolak atau diterima? Terima, Mem. Ya, jadi yang that would be very nice, katanya, oh dengan senang hati, saya akan datang ke pestamu. Lalu ungkapan kedua, lihat jawaban yang kedua. I'm sorry, I can't. Ini diterima apa ditolak? Tolak, Mem. Iya. Jadi sampai sini paham, nak, bagaimana membuat undangan, membuat ajakan, bagaimana meresponnya diterima atau ditolak. Have you got it? Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, or maybe any question, ada yang mau bertanya? Enggak, Mem, Mem. itu yang ada koma-komanya kan itu apa, Mem? Oh, kan, yang ada koma-komanya kan ini ya kan, nak? Iya, Ya, Mem. ini singkatan dari cannot. Can artinya bisa, ditambah not. Tidak, berarti tidak bisa. Lalu disingkat menjadi can. Seperti is not, jadi isn't. Sudah kita pelajarin itu di pelajaran sebelumnya kan. Coba buka dulu catatanmu lagi ya, Ulan. Sorry, Mem. I forget, Mem. Ya, makanya kalau ada waktu senggang di rumah dibuka-buka catatan awak. Jangan ditidurkan di rumah. Awak tidur, dia tidur. Ya kan? Tak apa-apa, good. I like your question. Saya suka bertanya. Berarti kamu penasaran. Berarti kamu memperhatikan. Oke, good. Thank you. Is there any else? Ada lagi yang mau nanya? Enggak, Mem. Oke, good. Berarti paham semua ya. So, I'll give you assignment. Saya mau kasih kamu tugas. But before it, I would like to divide you into some group. Membagi kamu dulu beberapa grup, beberapa kelompok. Oke, listen, I'll call your name. Saya panggil namamu ya. For group 1, Rindi, Yola, Sony. For group 2, Seri, Alizaro, Victor. For group 3, Wulan, sama si Yustri. Lalu group 4, Adam, Susan. Oke, please sit with your groups. Duduk dulu berkelompok. Sudah duduk semua sama kelompoknya? Sudah, Mem. Oke. Now, with your groups, your work
Yes, kerjaanmu ngapain with your group? Discuss a dialogue. I'll give you a dialogue. Each of you will get a different dialogue. Jadi masing-masing grup Mem kasih dialog percakapan yang berbeda. So your work, please discuss with your friends in group about the information stated in the dialogue. Lihat dulu informasi yang ada di dialog itu. After that, you answer the questions. Sudah dapat semua? Udah Mem? Ya, oke. Jadi kamu lihat dulu dialognya. Nggak bisa contek-contekan sama grup sebelah karena dialognya berbeda. Jadi open your dictionary, find out the meaning. Jadi buka kamusmu, cari kata-kata yang sulit. Setelah itu, you have to answer the questions. Jawablah pertanyaannya. I'll give you time 20 minutes. 20 menit ya, bisa ya? Ya, Mem. Yeah, if you have any trouble, is there any questions, you can ask me ya. Okay, please do it. Okay, ma'am. Okay, I'll check your discussions. Okay, Rindi, what about your group? Yes, ma'am. Lancar, ma'am. Oke, alhamdulillah. Sri, gimana nak? Lancar, ma'am, sejauh ini. Ya, bagus. Nanti kalau ada yang mau ditanya, tanya sama memnya. Dan Iya, bingung-bingung Mem. kamu sendiri di kelompokmu, garuk-garuk kepala, bingung-bingung tengok-tengokan, tanya sama mem. Ulan, gimana Ulan? Ada kamusmu? Kamus kami cuma satu, Mem. Kelompoknya Rindi nggak mau minjemin. Rindi, berapa kamus di kelompokmu rupanya, nak? 3, ma'am. Bisa lah, Tapi kasih kan, ma'am, satu. kami masing-masing kerja, ma'am. Gimana ya? Tadi kan mem bilang kalau memang kamu ada lebih, kasihlah temannya satu. Kan 3, bisa lah satu kamu kasih sama grup Ulan. Ulan, jangan kebiasaan nak nggak dibawa kamusnya ya, bilang sama kelompoknya yang lain ini. Ya, Nanti Mem. kayak jadi kalau kamus itu kalau mem bilang bahasa, kalau sudah pelajaran bahasa Inggris kamus, atau sebelum mem masuk kamu ke perpustakaan pinjam kamusnya, jangan udah mem masuk baru kamu bingung mana kamus. Jadi lama lah, nanti terbuang lah waktu kita cuma mencari kamus aja ya. Ulan, untuk yang lain ini, untuk semua ini, bukan Ulan aja, paham? Paham, ma'am. Okay, I think 10 minutes left ya, 10 menit lagi anak ya. After you discuss with your friends, okay, you can present your result in front of class. Be ready ya. Yo, siapa ini? Who want to be the volunteer? Who want to be the presenter? Ditentuin, jangan nanti tiba maju ke depan, senggol-senggolan, guit-guitan. Kaulah, aku nggak mau berondok di bawah tempat meja, di kolong meja. Ya kan? Ya, ma'am. Seri itu, Mem. Udah, 5 minutes left. 5 menit lagi, ayo. Complete your assignment. Lengkapi dulu. Oke, time is up ya. Sudah selesai kan? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Okay. So, now time to you to present your result of discussions. Be ready. Siapa ini yang kira-kira mau mempresentasikannya? Which group?
wants to try to be the first presenter? Siapa mau ini yang pertama? Grup 1 ya. Oke. Before you present your presentation, write down your answer on whiteboard. Tulis dulu jawabanmu di papan ya nak, biar bisa dibaca sama-sama sama temanmu. Oke? Oke, grup 1. Siapa grup 1? Rindi? Ya, ma'am. Ya, oke. Oke, Rindi, grup 1. Okay, ma'am. What event does Benny invite Susan to come? Benny invites Susan to come to her sister's grateful event menyonggot. Number 2. I really would love to, but I can't. What does the underlined expression mean? The underlined expression means declining invitation. Number 3. When will Susan and Benny go to a music festival? They will go to a music festival tomorrow. Number 4. Why does Benny treat Susan? Benny treats Susan because that day is Benny's birthday. 5. What does the dialogue tell us about? The dialogue tells us about invitation and a music festival invitation. Okay, good. Yes, thank you ya for group 1. Okay, before we discuss the result of group 1's presentations, I would like to ask you, is there any comment? Ada yang mau komen nak sama jawaban kelompok 1? Ayo, other groups? Kelompok lain? Oh, Sri, grupmu? Sudah bagus, ma'am. Okay, good. Ya, sudah bagus ya. Okay, let's check it together. Jadi, what event? Berarti yang pertama, grateful events. Menyonggot. Ya, good. Now, number 2, I really would love, but I can't. Nah, ini dia tadi expression yang digunakan dalam menolak atau menerima. Ya, jawabannya declining, menolak. I really would love to. Aku mau, but I can't. Tapi nggak bisa. Inilah dia tadi contohnya ya, nak. Okay, good. The dialogue tell us about menyonggot invitation. Iya, ini dia undangan menyonggot. Jadi dialog group 1 itu tentang undangan menyonggot dan undangan festival musik. Okay, very good. Now, all of your answer are correct ya, benar ya semua. Okay, good. Give applause to group 1. Kasih tepuk tangan nak. Okay. Now next, group 2. Okay, who wants to be the presenter? Siapa nak? Saya, ma'am. Iya, ayo tuliskan dulu. Setelah itu baru siapa yang menulis, siapa yang presentasikan. Ayo, come on. Go on, Sri. Baca nak. What event does Mia tell Julia? The answer, Mia tell Julia about her wedding event. 2. Of course, my dear, I will be there. What does the underlined expression mean? The underlined expression means a cheap invitation. 3. When will it be held? It will be held on Ocean Park Avenue at 9 a.m. Saturday morning. 4. Why does Julia want to bring something special for Mia?
because Mia is her best friend and she wants to make her happy. Last, what does the dialogue tell about? The dialogue tell about wedding invitation. Oke. Good. For group 2 sudah menjawab juga pertanyaannya. Jadi Mia tells Julia about our wedding event. Iya benar. Jadi untuk group 2 ini dialognya bercerita tentang wedding invitation. Jadi yang lihat expressionnya, expression dalam responnya, of course my dear, I'll be there. Jadi ini yang tadi, kalau yang di grup 1 tadi, expressionnya itu declining, menolak. Rupanya di dialog grup 2 itu expressionnya accepting, menerima. Okay, good. Give applause. Okay, all of you has already presented the result of the discussions. Jadi udah semua grup tampil ya. Dan semuanya juga bagus. Mantap, good job ya nak ya. Jadi Mem senang hari ini semuanya sudah bekerja. You have worked hard, sudah bekerja keras. So, what we are going the next. Jadi selanjutnya. Nah, kita buat kesimpulan. Kesimpulannya ada yang bisa menyimpulkan bagaimana apa itu invitations? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan invitations? Apa itu invitation, nak? In bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Tiga lah, Mem. Apa, nak? Kelompok 3 lah, Mem. Oh ya, kelompok 3. Apa itu invitation, nak? Invitation artinya ngundang, Mem. Kita udah belajar caranya ngundang orang, Mem. Terus bilang iya atau enggak. Iya, good, Wulan. Jadi sudah kita belajar how to make an invitation, gimana caranya mengundang. How to respond, gimana merespon undangan. Accept it, decline it, diterima, ditolak, ya kan? Jadi, so you can use this expression to invite someone if you have any event. Jika kamu punya kegiatan, punya acara, bisalah kamu gunakan ekspresi kita ini untuk mengundang. Jadi misalnya, would you come to my birthday party? Terjemahkan. Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Nah, jadi aku ini bahasa internasional satu lagi baru pakai bahasa Indonesia, satu lagi kamu terjemahkan lagi pakai bahasa Tanjung Balai. Udah 3 bahasa yang kamu gunakan. Mantap enggak tuh? Mantap, Mem. Mantap, Mem. Kamu pun bisa mengundang pakai bahasa Inggris. Udah, Mak, aku aja ngundang. Udah ya, awak dah pandai mengundang pakai bahasa Inggris, oke. Bahasa Indonesia oke. Bahasa Tanjung Balai oke. 3 bahasa awak undang. Trilingual, ya kan? Jadi setelah itu tadi kita sudah mendapatkan beberapa kosakata baru. Nah, apa aja tadi? Yang pertama free. Ayo sama-sama. Free. 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 Ya, artinya apa? Free, gratis, ya kan? Masih ingat? Ya, Miss. Grateful ritual, yaitu syukuran. Long illness. Ayo sama-sama. Long illness. Long illness. Occasion. Occasion. Treat. Treat. Never mind. Never mind. Jadi you have already got some new vocabularies. Jadi hari ini kamu pulang udah bawa invitation, udah dapet, udah banyak juga kosakata yang kamu bawa pulang. Jadi hari ini kamu ke sekolah nggak sia-sia. Jadi jajanmu yang goceng itu yang udah kamu habiskan di kantin, nggak sia-sia. Pulang kamu hari ini dapat cara mengundang, dapat kosakata baru. Oke. Di hari ini kamu sudah banyak belajar. Jadi Mem harapkan ke depannya kamu semangat belajar. Jadi untuk minggu depan, pertemuan kita selanjutnya, setelah kita belajar cara mengundang, merespon, kita akan belajar how to make an invitation card, membuat kartu undangan. Tahu kamu ekspresinya, kita buat kartu undangan. Kayak mana kartu undangan, kayak mana generic structure-nya, akan kita pelajari minggu depan. So you have to keep your health, jaga kesehatan ya nak ya, biar bisa ikut nanti pelajaran
Selanjutnya. Oke, I think it's enough. Saya rasa itu aja. Now, to close our meeting today or lesson today, I would like you. Saya aja yang pimpin ya. Before we end our meeting today, okay, let's pray together. Okay, pray start. Finish. Okay, I think that's all. Thank you. See you. Thank you, ma'am. See you.